السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Kisbahtou, deuxième jour ici à Nice. Un lever du soleil pas comme celui d'hier. Il est où le soleil? Eh bien il n'est pas là aujourd'hui. Il est un peu caché. Mais bon, c'est toujours agréable d'être là, en face de la mer, et de vous parler. Voilà. Je vais descendre tout à l'heure vers la mer. Je vais quand même lui dire au revoir aujourd'hui. Et puis vous parler un petit peu. Voilà, j'ai voulu commencer avec vous cette introduction face à ce magnifique cadre. Voilà, tout simplement, et pour vous dire que je pense à vous et que je suis avec vous et je me sens bien parce qu'au moins je partage quelque chose qui me fait très plaisir. C'est celui-là, c'est ça, c'est tout ça, toute cette beauté de la vie. Eh bien, je vous laisse entendre un peu ces petites vagues et je vous retrouve tout à l'heure, Inch'Allah. Assalamu alaikum, de retour avec vous. Je suis dehors. La chambre, que tu l'odeur, tu as le croissant pain au chocolat, les brioches, etc., etc. Ça m'a donné envie de sortir. البنات مازال ما قاعدين وانا قلت انه نخرج en même temps je marche un peu et en même temps je vais aller acheter aux filles des croissants et راني ما bien les beignets nature هذوك وندي شويه تاع les fruits نوريكم شويه تاع les fruits. Voilà, هذا un primeur. البارح فتنا منه et j'ai oublié d'acheter des fruits. Je vais sortir tout à l'heure, enfin je reviens par là
Je vais acheter des clémentines, je vais rentrer après un dos. Là, je vais aller à la boulangerie, qui est une boulangerie vraiment en face du bâtiment là où on est. La belle comme Haja qui me monte à la boulangerie. Là, je rentre, je vais acheter quelques trucs pour les filles. Alors, le gâteau que j'aime, c'est celui-ci. Bonjour. Regarde, l'opéra. Succès. Non, ça c'est succès. L'opéra, non, c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. Et après, je vais prendre peut-être ça. Je vous dirai tout à l'heure pour déjeuner. D'accord? À tout à l'heure. Hein. Donc voilà, je suis de retour avec vous. J'ai pris tout ce qu'il faut pour le voyage, hein, pour la route. Parce que on va pas trop s'arrêter. On va s'arrêter juste vers la Montélimar. Et après, on prend la route, voilà, on continue. Après, je vais peut-être prendre juste pour Anine un menu McDo peut-être, c'est tout. Mais pour nous, ça, je pense contente de ça. Voici, voilà. Donc en tout cas, c'est super bon. À tout à l'heure. Voici, voilà. Donc c'est bon. J'ai acheté tout ce qu'il fallait. Hein. Après, bon, on a l'appartement. Elle est alors en haut. Je sais pas si vous voyez. Là où il y a la fenêtre un peu ouverte. Voilà, c'est celle-ci. C'est vraiment en face. Quand j'étais en train de me maquiller, j'avais la fenêtre ouverte. Je sentais l'odeur le pain au chocolat, enfin tout quoi, tout ce qui était dans la boulangerie. Donc après, je reviendrai ici acheter des oranges peut-être, histoire d'avoir un peu de fruits. Voilà. Donc j'aime bien les fruits. Donc je vais faire un tour et après je vais revenir ici avec les filles quand ils se réveilleront. Chez Tomrin, on va faire pain au chocolat, comme ça ils auront de quoi goûter, déjeuner plutôt, et goûter aussi, parce que j'en ai pris pas mal de viennoiseries. Voilà, le boulevard, de l'autre côté de l'appartement. Là, je vais traverser et je vais aller vers la mer. Le côté luxueux de l'appartement, c'est le côté mer. C'est un bonheur d'avoir un balcon, un endroit où tu sors, où tu trouves la mer en face, quoi. Il n'y a rien à dire, hein, c'est splendide. Il y a aussi bon, c'est un magasin plutôt. Je ne sais pas, je reviendrai acheter. Voilà. Le bonhomme est... Il n'y a pas de voiture, on fait quoi, hein? Voilà, l'hiver. ايوا هذيك هي شنو غادي نقول لكم اليوم غادي نولوا لدارنا فيني الترام اللي لا غادي نولي للدار كاي كملنا معليش sincèrement y a rien à dire franchement y a rien à dire ça fait du bien والله ça fait du bien de faire une pause. C'est pas la peine واحد يبعد la pause je vais vous dire une chose, s'il n'y avait pas ma fille qui s'est proposée, c'est pas elle qui a fait la démarche de partir, j'aurais pas l'idée de quitter Grenoble. Anna, je me contentais de la semaine chez moi. Sincèrement, je me contentais de la semaine chez moi. Mais pas besoin, comme je vous ai dit, pas besoin واحد يروح بعيد باش يبدل. Donc غادي نروح للبحر. Je vais à la mer. Et puis après نولي لها داغي باسكو الصباح ما عندي وين نروح. قلت نضرب لكم دوره. شوفوا هذيك الشمس كي طالعه. سي مانيفيك. الناس تجري. Bon, الطريق خاويه ياك. On va pas attendre le bon envers, hein, on est d'accord. Hein. Voilà. هذا المومون هذا هو المومون le meilleur d'être seul face la mer et d'être seul, marcher, apprécier ce moment. C'est un pur bonheur. Vraiment, c'est un pur bonheur. شوفوا خواتاتي وخوتي. Faites-vous plaisir. Avec le peu, faites-vous plaisir. حاجه تفرحكم ديروها. شوف كيف في الدار ما تقوليش ما عنديش وما يخطوش ومنا واحد غير شوف يلقى السبب. حنايا بالعاني نلقاو السبب. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la force d'avancer. On n'a pas la force ou la force, le courage de faire les choses.
On prend la plus facile, c'est quoi? ما نقدرش. هذه هي la plus facile. ما نجمش parce que. ما نجمش parce que. Parce que pourquoi? Parce que c'est difficile de prendre des décisions, de dire stop, ou là de dire il faut que j'aille faire ça. C'est qui m'a toute chose, qui m'a arrêté de fumer, ou là arrêté de manger, ou là de perdre du poids, ou là هذيك كاع سبب. Parce qu'on n'a pas avec la volonté de faire les choses. وهي سهلة. وأنا كيفكم attention. أنا كيفكم. أنا غير des fois je me force, je dis stop. أنا هذا لو غير سيجور والله كون زعما أنا نجم نقول أيا مانيش باغيه نروح أني فنيانة نلم الباكاج وندير طريق ونروح. أنا نجبو دير سا. هذيك هذا عنده نقول لكم 80 عام راه يجري. فوالا يجي بشوية عليه مي راه يجري. دونك فوالا سي والله العظيم نستعرب به ما عندهمش هذيك ليدي تاع لا ما نجمش راني عيان عندي روماتيزم عندي هادي شوف هو راه يجري. بون جو سيك حنا في البلاد تاعنا ما كانش داك الجري على بالي بها. لو سيستيم تاعنا هذا هو البروبليم تاعنا. لا ماشي لو سيستيم نو لي جون لو سيستيم لا ريان افوار. العقليه تاع الناس هي اللي تخلي واحد يتبلوكا. هذه هي شوفوا جو سوي en face ça et qu'est-ce que je peux vous dire? y a rien à dire. no comment. Bon نهودو. Par contre même trop je fais le mât parce que j'ai pas envie de me mouiller. غير نشوفها ونقولها كي راكي دايره يا صح كي دايره. ندي واحد الحجيره تاع سوفونير. فوالا خليها. ديت رانيم كالكو بتيت بيغ شابين غاديو في البوت فلور. خليت بناتي راكدين رحت لا بولونجري جا اشتي سكيفو ولكن الناس تمشى هذا مع كلبه هناك راهم قاعدين ما نعرفش راهم يديروا. العقليه تاعنا مالوغوزمون هذه هي اللي تبلوكي. انا j'étais là-bas, je peux vous dire que je sens quand quelqu'un me dit les gens على بالي بها هذه les gens ما يخلوكش تعيشي وكي يشوفوا واحد فرحان ils font tout pour le saboter. هذه سي اني عشتها خواتاتي. خليكم تسمعوا شويه هادو لي فاك. c'est juste magnifique. شغالين نقول كالبحر كيما راك كبير كيما هكا. ان شاء الله كبر الفرح ان شاء الله يا ربي. وفرجها على المهموم وشافي المرضى يا ربي راهم في السبيطار مقيوسين. وقرب بالحباب والفاميليا ونقي النفوس يا رب. هذه من عند كاع حبابي وحباباتي. ديجا في لاشين تاع يوتيوب كاع اللي راه يتبعني هذه ليكم نتوما سبيسيالمون. الناس خرجت بالفلوكه. j'aime beaucoup ce temps là. الناس تمشى واللي ما يجوش في الدار عنده اليوم باغ اكزومبل طابا سا ماريف تاني في الدار في داري ومانيش باغيه نوض لا ندير ميناج لا نطيب لا والو. ني باغيه نقعد. Ça m'est arrivé de passer ma journée à traîner chez moi, à ne rien faire. من بلاصه لبلاصه نوض قعد في الكوزينه عاود من نعيا نوض عاود نروح للصالون ومن نعيا من الصالون نعاود نولي لشامبرتي حاصل هكا. ça m'a donné envie d'être comme ça aujourd'hui. نديرها. سي بور قلت لكم لو بليزير. شوف انا غتقولي لا منا بصي على بالي بها هذه بصح ديروا حاجه اللي تجمعوا عليها كي فو فاس بليزير. حاجه راكم قاعدين في الدار جيبي كي باغي ديري فيرنيون تيان c'est un moment où pour toi un truc pour toi باغي ماكيي même si pour personne pour toi. بداي بروحك. شوفي قيمي روحك دابا ما قيمي افون ما تقيمي الاخر. قيمي روحك وديروا بليزير يا عباد الله. ديروا بليزير. هادو الناس اللي يستناو غير المومون دو بليزير لا كونسيديراسيون. قيمي الاخر. هذه تعرف كي شابه واحد يجي عندك يقيمك ويعطيك حاجه شابه يا ربي. كلمه غير كلمه شابه. كلمه من عند الحبيب تجي شابه. باسكو بوكو دو فام manque de ça, manque d'amour, manque d'affection, de considération. واحد الراجل باغ اكزومبل يقيم المراه يقولها بارك الله فيك يقولها يعطيها غير كلمه زينه. هذا ما كان
ولا لي بارون تاني كيعطيو كلمه زينه لولادكم زعما مدوا حاجه دو بوزيتيف تفرح لوطر. J'ai toujours dit هذوك لي كادو سي سوبرفيسيال. لو بلوز امبورطون ماشي نعطيها كادو من هكا باسكو يفو اوبليجي، نو سي با اوبليجي. حاجه اللي تنجموا ديروها عطوها من قلبكم. اي سي كوا الا ما عندكمش ديروا باش تشرو كادو كلمه يا عباد الله ما تخلصوا عليها والو، بيان او كونترير كي تخرج من القلب elle est juste merveilleuse. Il faut qu'elle soit juste sincère. هذا ما كان دي فوا نشوف واحد دي شوز باغ اكزومبل واحد يفرح وحده وتفرح وتبكي بالفرحه. فوايي سو سونتيمون لا دو بلوري دو جوان. اي بان هذه نتوما تنجموا ديروها. هادو اللي عندهم النساء اللي عندهم في الديار ياك واللي ما سامحين فيهم. بوركوا سامحين فيهم؟ غادي يخرجك ميل ريزون alors que c'est simple, c'est ta femme ولا c'est ton mari. هادو c'est important. كي قالك واحد انا جو سي كو لو بليزير il peut me rendre heureuse. un geste peut me rendre heureuse. غير un geste، غير كلمه زينه واحد يخمم فيك ويجيبولها لك. moi ça me touche sincèrement, ça me touche tout de suite. je suis très sensible surtout aux mots. les mots ils sont sincères. ما تشريهم ما والو. ils doivent être sincères. j'ai pas besoin d'un cadeau qui est très cher, mais au fond derrière tout ça c'est juste une comédie, quelque chose, un intérêt quelque part derrière ce cadeau. بصح كلمه non. كلمه بالعامي ما فيها لا تروح تشريها لا والو. كلمه اللي تخرج باغ كونت اللي تخرج من القلب سانسير. هذه هي البليز امبورطون. دونك فوالا جيت معكم اليوم عند البحر باش نهضر هذه الهضره. en même temps راه البحر دي الهموم دي راه كثر بزاف الهموم. دونك هذه انا جابريسي هذا المومون. غادي من بعد غادي نتفكر نكون في لافواتور غدوه الصباح كي نوض نلقى روحي في داري. غادي نبكي. غادي نخليكم هاد لافوا كيما تاعي ما نقدرش نصور لكم لاتروفا باسكو جي انفي كو فوز انتوندي ديغيير ما فوا سي فاغ. هادي هما اللي عليهم الشي. هادو لي فاغ هادو كي غايه هاد الريحه. هادو ليغ مارين c'est juste magnifique. Bon ben نعاود نطلع. راهي 8h10. bon j'ai encore du temps hein. bon تبقى على خير. يعني غادي نولي لك ان شاء الله. انا نقولها لك ان شاء الله نولي لك. باي باي. مع السلامه يا البحر. مع السلامه. du mal à monter. Hop, voilà, un sac, c'est bon. Alors par où je vais passer? Par là-bas, ok. وجدت صوالحي، رميت صوالحي. باقي دي تروك لا دانيير مينوت تاع البنات لوغ تروف دو تواليت. donc voilà, ça va y aller doucement inchallah. Bien tranquille, hein. on va quitter Nice normalement, Inch'Allah Yarbi, vers 13h30. Juste parce qu'on doit être à 6h. Malheureusement, il faut qu'on ait faire un air de repos. Donc, c'est pour ça qu'il faut prendre la route à 1h30. On a en tout et pour tout 4h30 de route. Donc, s'il faut qu'on s'arrête un petit peu, pause café, elle s'impose. Hein. Moi, je ne peux pas rester sans café. Aïe, وهذيك هي غادي نرسل لكم هاد الفيديو اليوم الصباح باش كنصبح عليكم باش نقول لكم راني هنايا يا خواتاتي وخوتي راني هنا. هوب فوالا باي باي. bientôt inchallah في الصيف. on a envisagé enfin je sais pas il y a des حنا كما قالك نهضروا ونقولوا نديروا بروجيات وخلي ربي هو يكمل. لا مكتوبتنا مرحبا ولا ماشي مكتوبتنا طومبي او موان درنا كما قال لك واحد. سي امبورطون دو فار دي بروجي لو. بون نوريكم بالجهه اللي من هي. الحمد لله بوفا دي زونغلي. هذا اش صرا فيه واش صرا فيه والله العظيم. كوم كوا اليوم ما يبغيش حاجه شابه والله العظيم. حاجه زينه ما يبغيهاش الناس. بون بان انا سور سو
خليكم غادي نخليكم هاد لا فيديو دروك نطلع للدار. Je vais la monter comme ça, je vous l'envoie. Je vous laisse avec ce dernier regard, cette dernière image, cette dernière image du soleil couché, se lever derrière cette magnifique mer. Et puis Anna, je vous retrouve comme d'habitude في les commentaires. وكي نوصل ان شاء الله نديركم un petit message pour dire que je suis arrivée, alhamdoulilah. ايا غدوه ان شاء الله سي ان اوتر جور، ما نديرلاش بروجي تاع غدوه كي نوض نقول لكم اش ندير. بور لانستون سا فات كو سا. ها هو لي فيلو تاعنا اللي ديناهم لا دانيير فوا، ولا سيتي بيان. اون ا في تو سو لون بولفار تاع مسحه ولا العينه، مي سيتي بيان. il est long le boulevard, hein. هادي سي براتيك، والله سي براتيك. t'as pas besoin de ramener ton vélo، كاين كلشي هنايا. ايوا هذه هي، نقاو ديجا هنا وسقموا وكلشي راه شباب. ايوا نخليكم في امان الله خواتاتي وخوتي، وكما قلت لكم وصيتكم ديروا اش قلت لكم، فرحوا، نوضوا، غسلوا، سقموا روحكم وفرحوا. الدنيا طويله وشابه، ما غاش تقعدوا قاعدين غير تريست ومهمومين. انا نقولها لكم، لا s'il faut vivre 30 ans comme ça, et bien je vous dis vous allez rentrer dans une belle dépression. فرحوا là pour le peu. فرحي، نوضي ديري حاجه petit déjeuner ou prends le temps, prends le plaisir de prendre le petit déjeuner avec ta petite famille وفرحي. donne de l'amour, tu reçois de l'amour. donne de l'amour. معليش كان يقول لك انا نمد je reçois pas. donne de l'amour, continue, il faut pas désespérer. continuez à donner de l'amour, continuez et vous allez voir ربي تنال ان شاء الله يا رب. Et bien je vous embrasse et je vous dis tout à l'heure في les commentaires. دمتم في رعاية الله وحفظه وخيركم راحة البال خواتاتي وخوتي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وصلوا على نبينا، اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم.